event. Game 1 midawog ang team Cebu City. Kini game 2 na. Okay na itong bakpakan diri ha sa Barangay Kagay. Barili Cebu. Andyan sa Yaz Casinillo Promotion. Organize ni Boss Warlito Cabillo Jr. Sponsoran ning musunod. SK Chairman John O'Neill Istender. Para Bronson milayat-layat na. Kapitan Rimin Imnasik, Konsyal Pirian Arca, Konsyal Hil Ternate, Konsyal Lindon Ternate, Konsyal Romulo Panugan, Konsyal Blandina Rintukan, Mr. Alvin Ternate, Mr. Nick Ternate. Para Jobert on the attack, Kulapo! Maldito Team Cebu City, double barrel attack, courtesy of Team Cebu City. Mr. Ramon Mabanag, Ma'am Anabil Karampatana, Mr. Alan Ternate, Mr. Vicente Boris. O maunik kinatibukan na itong mga sponsors ha. Inubanan ni Konsyal Lilibet Lucina. Kulapo to serve. Win. Ono 0 sa atong game to ha. Service Kulapo Prados. Bebe Orle. Bang! Corner shot ni Kulapo. Sagang ni Bebe Orle. South case Nico. Agay! Good item! Butas ang team Dumanhog. 2-0. Kinaparatres. Nonel. Jobert may posing. Overhead na sa tirada. Agay! Kitang-kita ni Idol Jobert. Yung oy Boss Richard, shout out Boss Richard mga igan ha of Team Cebu City. 3-0 na. Kitang-kita ni Idol Jobert yung weak spot sa Team Dumanhog. Tuanak gidayban-dayban ng Bronson. Bola agay inunahan na ng Team Cebu City. Ang Team Dumanhog. 4-0. Kulapo to sir para 5. Bebe Orle. Out ball si Idol Jobert Parsidas. Side out. Lipad ang bola. Nagalukat og passport. Bola ni Idol Jobert. Migawa sa nasod. Kulapo. Bang! Atake ni Nunil. Sagang. South Skies Nigo. Bebe Orle. Ang batang may laban. Pasok. Nice Yapi delivery. Courtesy of Bebe Orle. 1-4. Kini para dos sa Team Dumanhog. Nunil na naman. Agay. Tuara Jason Bronson. Bukot ang maral. Bola sa Team Cebu City. 4-1 mga igan na to score ha. Kini para 5. Servisyo Jason. Shout out tayo sa paboritong player ni Pitik Partner ha, nga si Boy Libre. Bronson on the attack. Kulapo. For the defense. Kulapo again. Defensive mood si Kulapo. Ay! Tuara, tibag ang Team Cebu City. Barangay. At score 4-1. 4-1, side out. Bola sa Team Dumanhog. Nonel to serve. Fire in the hole! Mamma mia! Walang katao-tao. Tao po. 4-2. Binumba ni Bronson. 2-4. Ito na naman. Ay! Pag sobrang gigil, magkamali ka talaga. Servisyo Jobert. Jobert again. On the move. Agay padpad na kini. Parendol. Nako. Sumablay si Idol Jobert. Servisyo Bebe Orle ang batang may lawan. Puwin. 3-4. Isang puntos na lang ang kalabangan.
O, si Rilo, guys ba dyan? Shout out! Tagias Librando. Shout out sa Diboy Prutas, ha? Dia sa kuan kandingan. Dia sa barili. Ngay makahapit ang nangka ron. Okay, back to live action. Servisyo Baby Orly. Kini para Iguales. Bronson. Nonel. Alay. Idol Jobert. Agay, overhead shot. Nako. Ganda na pagkaplastada. Smart play coming from Nonel Amakna. Iguales 4 na mahigan. Ito na naman. Dikdikan na naman tayo kasi dikitan ng labanan. Ito si Baby Orly. Para 5. Bronson on the attack. Bronson naging 2-shot combination. Answer by Kulapo. Nako, 3 na. 3 bomba. Sinangga na sa Team Cebu City. Kulapo to the rescue. La Baby Orly. Nako. Oh, Kulapo firing. Away from home. Ada skor Iguales 4. Firing yun, firing. Bisyo Kulapo. Servisyo Kulapo. Iguales 4 mga igan. Bronson. Super Mario move ni Kulapo. Inilap. Nako, Jobert! Nako. Muntik na Nunil. Lah. Ay, ganda na pagkaplastada. Kulapo. Ay, walang katao-tao. Walang katao-tao, mga igan. 5-4 na. Servisyo Kulapo para 6. Bronson. Jason. Agay, linaw na. Ay. Goodbye, Philippines. I go to ball. 4-6. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Nga nadiya sa Bugon, Sibunga o sa Sangat San Fernando. Bronson. Kulapo. Gilubag ni Kulapo. Tara, la. Pagkakataon na, Baby Orly. Nako. La. Out ball. Ada skor 6-4. 6-4, bola sa Team Dumanog. Servisyo Bronson para 5. Jobert. Bronson. Yun o. Bronson again on the attack. Bombing. The defense of Team Cebu City is Bronson. Baby Orly. Ala, countering the shots is Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Lah. Tara, Nunil. Kulapo. On the move. Ay, tara. La, kaniha na 16. Ay! Nako! Servisyo 6. 4-6 mga iga na side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Para City. Bronson Lobo. Butang ang Kulapo. Rak Kulapo. Bronson. Kulapo again. Iya, ito ra. Agay! Nonel! Tabang! Out ball? Out yan. Out ball. 4-6 kini para 5. Lah, Baby Orly, aplas. Ay, limpyuha, oy. Limpyuha pagkatira, oy. Grabe, oy. Gitilaan ni Baby Orly, oy. Limpyo kay plato. Lah, tara. Bronson again. No, Baby Orly. Lah, kaya. Kulapo, namukbok. Kulapo, namungot na, nagmangtas na. Lah. Namungot na Team Cebu City. Team Cebu City on the attack, bombing the defense of Team Dumanog. Nako. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Wala, kanihan na. Ay, gambisyon ni Nonel. Lumampas sa linya. Duta na tatay. 5-6 mga iga na kiniservisyo Idol Jobert para City. Bronson. Landong yun.
Out ball. Ilan na lang oy, mga tabla. City 5. City 5 na. City 5, City 5. Kombate. Layo pa sa finish line. Bronson. Jason. Donel. Latara. Kulapo. Ay, Kulapo again. Answer by Bronson. Tara, Donel. Kulapo. Double barrel attack. Cortis of Kulapo and Jobert Basinas. Nako. Rinakrakay na. Bang! Uha pa. Baby Orly. Hapos, Bronson. Kulapo. Nako. Orly pa rin. Sino kaya ang mabutasan? Nunil. Lakariya. Nunil again. May badlis. Yaw, ma. Boy. Time out.